Kalakna mongre 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 kalakna लेके आओ शैतान का मार के लेके आओ बाबा झटका मार के खेल के गोल के लेके आओ पूरा पूरे लेके आओ ऊपर ऊपर मुट्ठी काट करो शैतान का मारते हुए लेके आओ ऊपर का राम ओंगने राम 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 आय 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 पूरा पूरे लेके आओ बाबा पूरा पूरे लेके आओ पूरा पूरे लेके आओ पूरा पूरे खेल के गोल के लेके आओ दोनों हाथ पीछे बांध के रखो दोनों हाथ पीछे करो दोनों हाथ पीछे करो एकदम लॉक किया जाए शैतान को एकदम लॉक करो दोनों हाथ एकदम लॉक किया जाए बाबा तू छोड़ दे बाबा एकदम लॉक किया जाए बाबा एकदम लॉक करा जाए बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा पूरा लॉक लगा दिया जाए एकदम शैतान भाग ना पाए शैतान जितना तौर पर उससे भी ज्यादा तौर पर बाबा लेके आओ पूरा पूरी ভালো ছিলি আয় বল কি নাম তোর নাম কি তুই তো ভালো ছিলি তো কি রে কি নাম তোর বল 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 গোপাল বল বল কি নাম জোরে মুখে বল আওয়াজ কর বল কি নাম বল বল ভালো ছিলি তো তুই ভালো ছিলি তো কি করে মরে গেছিলি বাবা তুই চোখ বন্ধ করে মুখে নামটা উচ্চারণ কর তোর নাম কি ছিল তুই কে হস এই মেয়েটা বাবা কি নাম তোর নাম কি বাবা মুখে নিকা গোপাল শিকদার তুই মরে গেছিলি কিভাবে বাবু তুই তো ভালো ছিলি না যখন জীবিত ছিলি অনেক কষ্টে মরে গেছিস তো বাবা কি রোগ হয়েছিল লিভার বল লিভারে কি হয়েছিল बाबा मुंह खोलाओ मुंह से निकालो बाबा शक्ति प्रदान किया जाए बोलने का शक्ति प्रदान करो जय भोलेनाथ बम भोले हरण महादेव जय शिव सुम ओं नमः शिवाय शांताय करुणोत्ताय हेतवे निवेदय में चाँदमानम तद्गतिमांश ओं नमः शिवाय हरण महादेव जय शिव शंभु कौन साले मरेছিলি তুই বাবু চোখ বন্ধ একদম 2000 2000 ঠিক বলছি ওই ঠিক বলছিস না তো মিথ্যা বলছিস কেন কোন সালে মরেছে 2020 এবার ঠিক বলছে 2020-তে কোন মাসে মরেছিলি 1 জানুয়ারি কখন দিনে না রাতে ঠিক বলছে রাতে কটার সময় বাবা 11টায় আর এই মেয়েটা কোথায় বাড়িতে না হসপিটালে বাড়িতে তোর হসপিটালে চিকিৎসা হচ্ছিল না তুই যে কোন হসপিটালে চিকিৎসা হচ্ছিল আগরপাড়া কি নাম হসপিটালে बाबा दिखाओ हॉस्पिटल का नाम दिखाओ बाबा भोलेनाथ से निवेदन है देखे बोल आस्ते आस्ते सब बोलते पारबी बाबा তোকে সব দেখাচ্ছে আর মেয়েকে কবে ধরেছিস মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ এটা ঘুমাবার জায়গা মার খাবি কিন্তু খুব মার খাবি বল হ্যাঁ আগরপাড়া কোন হসপিটালে মেয়েকে মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরেছিস মুখে বল আগরপাড়া কোন হসপিটাল এই তোর মেয়ের নাম কি বল হ্যাঁ কি আগরপাড়া কোন হসপিটাল আচ্ছা ছেড়ে দে তুই বল আমাকে তোকে কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল বসে আছিস অসভ্যের মতো তুই ওর সঙ্গে রোজ সহবাস করিস ছোট লোক জায়গায় করিস তো পেট বেঁধে রেখে দিয়েছে বাচ্চা তুই স্বামীর সঙ্গে শুতেই দিস না তুই ওর পাউকে এই মারে তোকে সত্যি কথা বলবি জোরে বল মুখে ও করে তোর বউ করে না এ করে দেখ হাসছে আবার দেখেছিস কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল বাবা তোকে গোপাল কি টাইটেল জানো শিকদার বাবা ব্যবসা ছিল তোর চাকরি কি করতি মাছ বেচতি তাহলে যখন জীবিত ছিলি কি করতি তাহলে কি করতিস চেপে ধরেছি ওই জায়গাটাই কিন্তু তুই ওখানেই আছিস আমি দেখে নিয়েছি অনেকক্ষণ আগে তুই এখন কি চাইছিস মেয়েকে ছেড়ে যাবি না থাকবি কোনটা চাইছিস বলবি না তো মাল লাগানো শুরু করবে কোথায় নিয়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা জায়গায় ঘুরিয়েছিস তোকে হ্যাঁ बाबा बालाजी बागेश्वर से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है बाबा इनको पूरा शरीर आग लगा दिया जाए शैतान को मुंह पे मारो मोटे मोटे आग का गोला मारा जाए शैतान को पूरा आग जलाओ शैतान को सिर में मारो मोटे मोटे आग का गोला मारो 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 जयराम सीताराम 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 जयराम ओम राम 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 राम